Ah. Oke. Bisa di strike guys, Wis, kenapa kayak ini? Kita lihat, kayaknya ikan pelangi, payus guys. Alhamdulillah guys. Apapun penyakit. Ayo. Anak, sirah, alhamdulillah. Ih, bener papun, yakin. Sabar terus. Emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mantap Project Mas Bro. Kali ini saya memancing lagi nih. Spotnya di Kali Jajar. Dan mudah-mudahan ada sambaran. Tadi pas mau opening ada babon nih Mas Bro di sini nabrak nih. Curut, wah, gede banget pokoknya deh. Ada sambarannya. Saya mancing bareng sama Kang Sandi. Ya kan? Tadi babon perkiraan ada berapa kilo? Perkiraan tadi kayak orang renang. Iya ya. 5 kilo ke atas. Mantap. Mudah-mudahan nih. Sambut pagi-pagi. Mantap ya. Ini saya mancing dari jam 7 Mas Bro. Ya. Bismillah. Kita langsung muncul aja nih Mas. Ya, bener babon. Yakin. Ayo. Ya tuh. Ayo. Yang suka mancing ayo. Anak, sirah, alhamdulillah. Ih, bener babon, yakin. Babon, caduk. Ini caduknya beli. Udi, ya Allah, caduknya laka jia. Ada, anjir. Ada, ini nih. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kayak ini duduk kakap gimana? Bilang. Tapi nggak apa-apa ya. Kakap. Jiluk. Sembilan. Bilang guys. Aduh. Alhamdulillah. Yang penting kita. Anjir. Wih, babon. Tuh, babon 9 ya. Alhamdulillah. Yang suka mancing jangan lupa ya. Ada reel bagus nih dari mana Kang? Dari Skiing ya? Iya. Ada Daido. Mantap, Daido iguana nih. Iguana. Anjir, naga. Suka mancing, bingung cari reel. Ada. Check out aja ya di ranjang kuning saya nih. Anjir. Tinggal pilih-pilih saja. Itu Mas. Menang. Dengan YouTubernya. Dia anjir. Ngeri. Saya live langsung kena. Ngeri. Ini saya live mah. Tadi enggak ada yang kena. Menang. Ngeri guys, masalah ini aduh ikan-ikan bahaya nih. Dia punya ini dari Skiing ya. Punya bisa yang mematikan. Kang dia dewe grip leh. Aduh, ya kita akuan kah? Gegep lah kaki gap. Lagi gawa, lagi gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya mah kita bakal mancing kayak kok biasa gawe gegep bisa deh mah. Cuman gak ada digawa gitu. Tetapkan sininya Mas Bro. Ya, potong. Dan ininya juga harus potong lagi nih. Iya ada 3 nih. Yang penting amis dulu. Satu lagi. Nanti bentar lagi kena babonnya ini. Amin. Oke Mas Bro. Ya. Lumayan lah. Alhamdulillah. 1 poin. Mas Bro. Ikan 9, 10, 11. Oke. Ini spot Kali Jajar ya Mas Bro. 1 poin. Alhamdulillah. Makasih ya 9 sudah makan umpan saya.
Ya, semoga di surga di tempatmu ya, nanti digoreng. Mantap poin Mas Bro. Oke. Alhamdulillah. Lanjut guys. Kita lanjut nih. Yang suka mancing. Ini ya pakai umpan udang hidup dan Cekot aja ya di keranjang mudah-mudahan saya. ada sambaran lagi nih Mas Bro ya. Bismillah nih. Kaget kirain 9, kirain babon. Kirain babon Mas Bro. Ternyata ikan sembeleng. Oke, ada apa sih Mas Bro? Kita coba ucal lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Babon. Mantap. Dasar nggak? Kena. Dasar nggak? Enggak lah. Langsung. Ya para pemancing yang bingung cari reel buat mancing ya. Ada buat recommended banget nih. Recommended buat para pemancing. Ya. Dan jangan lupa untuk tap layar ya. Dan silakan yang belum follow terlebih dahulu ya. Babon guys. Astagfirullahaladzim. Babon sampah guys. Anjir. Sini penak-penak bae. Aduh. Dingin. Babon sampah guys. Oh, babon. Kalam. Wah, 10 kilo. Yo, 10 kilo. Cadok. Kuningku ketinggalan. Go, aduh, mantap. Babon. Kita coba di spot yang kedua nih. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Ada babon gunung. Gagal dulu. Babon. Babon nih Mas Bro. Jaga adem wis. Aduh, tiba-tiba babon mau masih ana ya, duh, 5 kilo. Iya. Engkau balik kan Kang? Biasa ya surutan yakin. Surutan ya. Iya. Engkau nyerang aja. Awas tengah kulit. Oh, bokat mah. Duduk. Apa? Dan besurutan kora. Bukan. Sudut. Ana ya? Tulisan. Biasanya mau orang Mandika kena. Beli kita. Ah, bener Kang, gimana Kang? Ah, ditarik, oi. Alhamdulillah. Ayo. Kuniku. Ayo, Payus guys. Alhamdulillah guys. Babon nih guys. Cus. Pegang. Mantap ya, ngono ya kesatuannya ternyata. Angkrik guys. Sak langen guys. Payus.
Kaget ya loh, sprak yakin. Pun kita mah dudui wayus. Oke, cus mantap nih guys. Payus guys, sak lengan bayi. Ada 1 kilo kurang seperempat. 1 kilo kurang 9 on. Mungkin ada 3 onan mas bro. Oke, cus. Oke, kita taruh di koja bosku. Alhamdulillah, cus ya. Teruskan bos, mantap. Oke, sekarang kita coba pakai mancing dasaran nih mas bro, dengan udang yang tadi udah mati. Jadi saya coba dasaran menyerang ikan sembilang sama ikan wolangi atau utik ya. Ini pakai udang mati. Oke, kita langsung muncul nih. Biasanya gacor nih kalau udang mati. Hop. Oke guys. Kita tunggu nih. Ini anginnya lagi udan barat nih mas bro. Lagi berangin. Tapi air sudah mulai bening nih. Kondisi air surut sih. Ayo. Oke. Wih, strike guys. Kang Sandi strike guys. Wis, mantep nih. Widih, anjir. Kerong-kerong. Yakin apa? Karena betotot. Mantap lah, jos. Yo, lumayan. Masuk. Apa lagi nih masuk? Ini saya coba berdiri nih. Bismillah. Jadi kan agak apa ya? Nggak kelihatan kameranya sih. Jadi saya coba berdiri nih biar kelihatan pas strike nih. Tegak guys. Gas, anjir. 9 guys. 9 kan ya guys. Alhamdulillah guys. Dah. Wadah. Wadidaw. Alhamdulillah, wolangi guys. Ternyata ikan ini guys yang makan guys. Ampun, kirain mah kenapa? Ya alhamdulillah lah bos. Kecil gimana nih? Akak berarti oke gitu. Baik. Bah gede mah kadang angel mangane. Anang di gitu ka akak. Potong dulu guys, ini kailnya apa namanya, durinya guys, bahaya nih durinya nih. Oke guys. Jos poin ketiga guys. Astagfirullah.
3 poin guys. Lanjutkan. Nggak usah di strike guys. Wis, kenapa kayak ini? Kita lihat. Kayaknya kan ulangi. Narik kan? Wih, gede kayaknya. Oh, 9. Kayaknya sih. Jal. Ini jos. Widih, kerapu guys. Anjir. Kerapu. Mantap guys. Kerapu guys. Ish. Delengan. Anjir kerapu guys. Jos. Kerapu macan. Kailnya lah, kail laknat guys. Settingannya 3 kali kail guys. Anjir. Anti mocel loh udah sungai. Nah, harus sungai di sini nih. Iya langsung. Gagal. Mantap. Kenapa dai? Awas. Mikir dewek. Oke guys, kita cukupkan mancing kali ini guys. Dapat berapa nih? Poin alhamdulillah. Ya, karena anginnya sih sudah ada badai nih. Sudah tidak bersahabat lagi nih kita mancing nih. Kawan-kawan, kita cukupkan saja. Nanti next time kita mancing lagi. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Mancing Mania Jos.